السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من خلالها سنصحح التمرين السادس عشر من كتاب المفيد في الرياضيات، الصفحة 209 لدرس للسيستم ديكواسيون المستوى الثالث إعدادي. دونك التمرين، نقرأ التمرين على بركة الله. Il y a 4 ans, Othman avait 3 fois l'âge de sa sœur Kenza. Et dans 8 ans, Othman aura 2 fois l'âge de Kenza. Donc, déterminer les âges de Kenza et de Othman. C'est bon. Donc, dans cet exercice, on est demandé de déterminer l'âge de Othman et l'âge de Kenza. Alors, نطلب أننا نحسبوا العمر ديال كل من عثمان والأخت ديالو كنزة. Donc, بمعنى آخر, on est devant deux inconnus. Le premier inconnu, c'est l'âge de Othman, que je vais appeler X, la variable X, et l'âge de Kenza, sa sœur, نقدروا نعطيوه la variable y. Donc on a deux variables x et y. X c'est l'âge de Othman et y l'âge de sa sœur Kenza. Donc d'après les données de l'exercice, il nous a dit que il y a 4 ans, l'âge de Othman avait 3 fois l'âge de Kenza. بمعنى قبل 4 سنين من الآن، قبل يعني لاج ديالهم اليوم، قبل منه ب4 سنين كان العمر ديال عثمان يعني 3 مرات العمر ديال كنزة. Alors la relation mathématique que je peux tirer de cette phrase, c'est x هو العمر ديال عثمان يعني قبل 4 سنوات. إذا غادي نحيدو 4 سنين من العمر ديال عثمان، غادي يكون شنو هو؟ غيكون لو تريبل 3 فوا ديال اش؟ ديال العمر ديال كنزة طبعا قبل 4 سنين. سي بون، هذا هو المعنى ديالها. اذا قبل 4 سنوات هذا هو العمر ديال عثمان حاليا، العمر ديال كنزة حاليا. ولكن العمر ديالهم قبل 4 سنين يعني نشد العمر ديالهم ديال دابا ونحيد منه 4 سنين، وكذلك كنزة العمر ديالها دابا نحيدو منه 4 سنين. يعني هادشي وقع قبل 4 سنين، فمعنى ان قبل 4 سنين كان العمر ديال عثمان 3 مرات العمر ديال كنزة. Donc هذه c'est la première équation que j'ai tirée d'après les données de l'exercice. C'est bon. نشوفوا deuxième donnée. La deuxième expression tirée de l'exercice, c'est dans 8 ans، يعني من الآن بعد 8 سنين في المستقبل عثمان aura 2 fois l'âge de كنزة. بمعنى آخر أنه بعد 8 سنوات غادي يولي العمر ديال عثمان لو دوبل ديال لاج دو كنزة. إذا العمر ديالو ها هو اليوم، بعد 8 سنين يعني زائد 8 سنين مالو غادي يولي دوبل، يعني 2 فوا العمر ديال كنزة بعد 8 سنين. سي بون. دونك هذه سي لا دوزيام équation tirée d'après les données de notre exercice. Donc هذه هي l'équation que nous cherchons maintenant. Maintenant il suffit donc de résoudre le système composé de 2 équations. Et on va trouver par conséquent le système suivant. Donc je vais écrire le système. Donc c'est x moins y égale 3 fois y moins 4. Ça c'est la première équation. La deuxième équation c'est x plus 8 égale 2 fois y plus 8. Le système obtenu d'après les données de l'exercice. Je développe soit
soit, donc x moins y, je vais écrire x moins y sans parenthèse, et je développe 3 fois y, c'est 3y, et 3 fois moins 4, c'est moins 12, n'est-ce pas? La deuxième équation, x plus 8 égale 2y plus 16. 2 fois y, c'est 2y. 2 fois 8, c'est 16. C'est bon? Maintenant, je dois simplifier l'écriture et je vais écrire par conséquent x. Je déplace 3y dans l'autre côté, je vais obtenir moins 3y. Et je déplace moins 4 vers l'autre côté et j'obtiens 4 moins 12, c'est moins 8. La deuxième équation, je vais déplacer 2y vers l'autre côté, j'obtiens moins 2y. Et je déplace plus 8 vers l'autre côté, j'obtiens moins 8 plus 16, c'est 8. C'est bon? Très bien. Alors, je fais appel à la méthode de combinaison en multipliant la première équation, la première ligne de l'équation, la première ligne par moins 1. Donc, je multiplie par moins 1. Soit, moins 1 fois x, c'est moins x. Moins 1 fois moins 3, c'est plus 3y. Et moins 1 fois moins 8 égale 8. Pour la deuxième équation, je la laisse telle qu'elle est, sans changement. Donc je vais écrire x moins 2y égale 8. C'est bon? Et je fais appel à la sommation, membre à membre. Alors, pour obtenir, alors je simplifie par moins x et x. C'est bon? Et j'obtiens par conséquent y. Donc 3y moins 2y, c'est y. Y égale combien? Égale 16. C'est bon? Donc, ما معنى y égale 16 معناه أن العمر ديال كنزة يعني عطينا la valeur y العمر ديال كنزة donc عمر l'âge de Kenza et maintenant c'est 16. Donc je vais remplacer maintenant l'équation 1, je vais écrire puisque l'équation 1 s'écrit sous la forme x moins 3y égale moins 8 et je remplace moins 8 maintenant à l'équation 1. Je remplace y par sa valeur liée à 16 وغادي نكتب x moins 3 fois 16 égale moins 8. Soit, alors, soit x moins 48 égale combien? Égale moins 8. Alors, je déplace moins 48 vers l'autre côté, j'obtiens x égale 48 moins 8, ce qui donne par conséquent 40. Donc, la valeur que je cherche, c'est 40. Et par conséquent, je peux écrire l'âge de Othman. L'âge de Othman, c'est 40 ans, ou x. Et l'âge de qui? De Kenza est combien? 16 ans. هذا هو le résultat de l'exercice.
pour vérifier les résultats qu'on vient de trouver, est-ce qu'ils sont conformes aux données ou non. alors غادي نشوفوا الى خدنا 40 سنه نديرو هنايا avant 4 ans يعني قبل 4 سنين، وهنا على حساب التمرين قالوا لنا après 8 ans قبل 4 سنين شحال كان العمر ديال عثمان؟ سي 40 ناقص 4 هي 36. وقبل 4 سنين كان العمر ديال كنزة 16 ناقص 4 هي 12. ولا لاحظتوا ان 36 سي لو تريبل ديال لاج دو كنزة، حيث ان الا ضربتي 12 في 3 غتعطيك 36. سي بون. الوغ هذا هو لي دوني دو لا بارتي 1 ليكواسيون 1. غنمشيو نشوفو ابخي 8 ans. ابخي 8 ans عثمان غيكون عنده 48 عام، من 40 زائد 8. وابخي 8 ans غادي يكون العمر ديال كنزة شحال؟ 24 ans. سي بون. دونك ابخي دابخي ليكزارسيس قالوا لنا بانه غيكون هذا هو لو دوبل. الا لاحظوا معايا الا ضربنا 24 في 2 شحال غيعطينا؟ 48. دونك هنا كيبان لينا ان لي ريزولطا كون فيان دو تروفي et sont conformes aux données de notre exercice. نكون قد أنهينا تصحيح التمرين. إلى لقاء قادم إن شاء الله.